بونجور مجددا. نحن نشوف اليوم البروبليم 2 بالاس في عندنا باج 184 بالاس جي عندنا باج 48. حنحكي اول شيء شو هي الدوني. on donne les droites d d'équation x égale 2t plus 1, y égale t moins 2, z égale a moins t. عندنا droite d prime x égale lambda plus 2, y égale lambda moins 1, z égale lambda plus 1. يمكن بالكتاب هون في plus t بدنا نظبطها هي plus 1. طيب petit a شو بيقول لي؟ بيقول لي vérifier que d et d prime sont concurrentes en a. Petit b, déterminer une équation du plan P contenant d et d prime. معنى plan contenant d et d prime بدي لاقي l'équation. Partie C, soit le point I, moins 1, moins 3, 1. Vérifier que la droite D passe par I. Vérifier que la droite D passe par I. Partie D, trouver un point J sur D' tel que AI égale à J. Et partie E, écrivez des équations de la droite delta, qui est équation paramétrique, bisectrice de l'angle IAJ. Bisectrice de l'angle IAJ. أنا أكيد قبل ما بلش ببروبليم بتاع الكل هن يحلوه منن لوحدهم ويحاولوا يشتغلوه بعدين يشوفوا السوليسيون مثل ما حكينا كل السنة. بيان. وكمان أنا قبل ما بلش بدي أحط بلان قدامي، بدي أحط طريق قدامي، بدي أحط شمان، بدي شوف لوين بدي وصل. قبل ما بلش بالبروبليم بحط هالبلان وشوف كل قبل ما بلش يعني على البرويون بعمل خطة، بعمل تصميم وبقول انا هون هيك بدي اشتغل. يمكن بوفر وقت اكثر بهالدقيقتين ثلاثه. مثل ما قلنا نحن نقرا البروبليم كله سوا من الآ لعند الاو قبل ما بلش بالبروبليم، لانه يمكن انا وقت بدي بلش دغري بالبارتي A بدون ما اطلع بالبي والسي والدي يمكن اروح بطريق بعيد، اروح بطريق في غلط اتسترا اتسترا. وكثير مرات بتواجه انا ضمن هذا الاطار بالخطا، لانه نحن بنكون بلشين بطريقه غلط او بطريق طويل ما بيؤدي الى الميثود اللي انا بدي اياها بالبارتي دي او بالبارتي او. فاذا من الافضل دائما حتى التصور قدامنا نحن قبل ما نبلش دغري نقرا منيح، بنعمل خطه، بنعمل بلان مثل ما شايفين هلا. انا يعني ارسم الامور بطريقه هيك شوي سريعه وبعدين ببلش بارتي. بالبارتي A, il vérifie que D et D' sont concurrentes en A. Pourquoi deux droites sont concurrentes en A? D et D' concurrentes en A. كيف نحن بالإسباس بنبرهن D et D' concurrentes en A. On a deux méthodes. Première méthode اللي هي الأسرع اللي بدنا نشتغلها هلا اليوم. لطالما عندي الكوردوني للآ 1 هو مسميه اللي هو عيتيني الكوردوني، لكن بستعمل بروميير ميثود. وقت ما بيكون في عندي الكوردوني بالكونكورونت فيريفي كو لي دو droites sont concurrentes en A ما سميه لي الكوردوني، ساعتها بدي ارجع للدوزيام ميثود لانه هي طريقه اكيد اطول. لكن نحن بالاول ميثود ديمونتري كو دي اي دي بريم sont concurrentes en A. اكيد الكل تقريبا بيقول انه الA appartient D، منبرهن A appartient D، A appartient D prime وهذا بكفي. انا بقول لا هسه في عنا شغله مهمه. اذا كانت A appartient D و A appartient D prime، مين قال لي انه D et D prime ما كانوا كونفوندو؟ بركي كانوا كونفوندو. ساعتها اذا كانوا كونفوندو والA appartient D والA appartient D prime فيريفي. ما هذا الشيء ما بيقول لي انه سون كونكورونت. هلا هو لو قايل لي هن ديستانكت من قبل انه هن نو سون با كونفوندو دي دي بريم وبدي برهن دي دي بريم كونكورونت كان يمكن من المقبول انه اقول ابارتيان دي و ابارتيان دي. فبركي انه شلي علامات. انا من الافضل برهن اول شيء انه دي والدي بريم هن نو سون با كونفوندو. بكفي حتى نبرهن نو سون با كونفوندو جيب الفي دي فيكتوريال في دي بريم وبرهننا ديفيرون كو زيرو فيكتور. ليش؟ لأنه إذا برهن ديفيرون زيرو فيكتور يعني دي et دي بريم ne sont pas collinéaires. إذا كانوا ne sont pas collinéaires أكيد الدي والدي بريم ما بيقدروا يكونوا كونفوندو. فإذا هذه طريقة. برهن في دي فيكتوريال في دي بريم ديفيرون زيرو وبرجع برهن A appartient D pour T égale un élément هلا حنشوف، وبرجع برهن A appartient à D prime. هذا الشيء بكفي لحتى اقول les deux droites sont concurrentes en A exactement. بالنسبه للبارتي بي
déterminer l'équation du plan P contenant D et D'. إذا بدي لاقي بلان contenant deux droites لطالما أنا لقيت ال A يعني صار معي 1 point وباخد 1 point M AM و VD و VD' 3 vecteurs coplanaires بهذه الطريقة بنقدر نجيب l'équation du plan P. Partie C, soit le point I moins 1 moins 3 1. Vérifier que la droite D passe par I. هذه كتير هينة. بناخد I appartient D ومنشوف وين بتكون vérifier T ومنبرهن أكيد ال I appartient à la droite D. هلا حنشوفها كمان بعد شوي. بالبارتي D, trouver un point J sur D' tel que AI égale à J. طيب نرسم هيك بتي شما. مثل ما قلنا بنكون عم نوفر وقت. في البعض بيقول انه انا وقت برسم بلان قبل وهيك بكون انا عم ضيع وقت. لا بالعكس، بتكون عم بتوفر وقت انت لانه عرفت على اي طريق بدك تروح. انا ما فيني انزل على الطريق ويلا مع الماشي يمكن ياخذني على طريق ثاني. اول شيء بدي اساله للشوفير لوين رايح يا اخي؟ على اي طريق رايح؟ لا ما بيهمني انا هذا الطريق، بدك تروح على الطريق الثاني، هيك بوفر وقت اكثر. ما هو انه يلا انا مشيت وقفت على الطريق ومين ما اجى اي تاكسي بيجي بدي اطلع معه. لا اكيد بدي اساله قبل ما اطلع، مش انه بعد ما بطلع بدي اقول له اذا بتريد انت مغلط بالطريق وقف لي بدي انزل. اكيد لا، هذه ميثود غلط. نحن هون نفس الشيء هي ذات. انا ما بلش بالا والبي والسي قبل ما اقرا قبل. بقرا الا والبي والسي والدي والاو مثل ما قلت. بعمل بلان، بعمل ميثود على اي ميثود بدي اشتغل، على اي نمط بدي اشتغل وبعدين ببلش. لكن هون بالبلان بي كان في عندي دي ودي بريم، ومثل ما حكيت انه الدي والدي بريم هن كونكورونت اون ا. شفناه انه كونكورونت اون ا. بيرجع بيقول لي اي ان بوين فيريفي كو اي ابارتين ا دي، يعني هون كانت الاي بهالشكل هيدا. بيرجع بيقول لي تروفي ان بوين جي سور دي بريم تل كو ا اي ايجال ا جي. هون اذا بتريدوا على الخبره بتعلمنا بعدين انه اذا اخذت جي 1.2 دي بريم معناتها فيريفي لامدا، وبرجع باخذ ا اي ايجال ا جي، ا اي كاري ايجال ا جي كاري. بالايكواسيون بتطلع معي دو سوليسيون دو لامدا. بنقي وحده منهم لانه هو عم يقول لي تروفي 1 بوين جي. هي حقيقه اذا بدي اخذ جي دو دي بريم، طلعوا لي هون شوي. اذا بدي اخذ جي تل كو ا اي ايجال ا جي، فينا تكون الجي بهاي المطرح، فينا تكون الجي هون بهذا المطرح. مشان هيك هو شو قال لي 1 بوين جي، ما قال لي انه لي دو سوليسيون. مشان هيك بنقي وحده من هاللامدا، يا لامدا 1 يا لامدا 2 او لامدا بريم لامدا سكوند. بنقي وحده منهم وبنخدع على هالاساس. تطلع معي ا اي ايجال ا جي. ولا نقي وحده منهم، حافترض انه جي هي بهالشكل هيدا. هلا بالبارتي او écrivez des équations de la droite delta bisectrice de l'angle IAG. bisectrice بالجهة تقريبا. البيسكتريس هو مسميها دلتا. ما بعرف كانوا بالاجيال تي دلتا او شيء من هالنوع. المهم بدي الاقي الايكواسيون دو بيسكتريس. هلا اي ميثود لحتى برهن دائما ايكواسيون دون دروات، يا بدي يكون معي دو بوان. اذا معي دو بوان مثل ا اي بي، قول ا ام ايجال لامدا ا بي، هين كثير. او بدي اخذ انترسكسيون دو دو بلان مثل ما قلت، يا على دو فيكتور كولينيير يا اما انترسكسيون دو دو بلان. فانا هون ما معي انا شيء اسمه بالفورمول ايكواسيون دي بيسكتريس. صحيح ما معي ايكواسيون دي بيسكتريس، بس انا معي هالدروات دلتا بدي الاقيها. اذا لقيت بوان دو بوان ابارتيان دلتا بكون تري سامبل. هلا انا كيف بدي الاقي الايكواسيون للدلتا؟ بدي الاقي دوزيام بوان، لانه انا معي اول بوان هي الا. الدوزيام بوان احيانا شيء طالما معي الاي ومعي جي ومعي بيسكتريس، اكيد التريانجل ا اي جي صار تريانجل ايزوسيل. لا bisectrice à la fois quoi? À la fois médiane. Donc passe par le milieu de EJ. كتير هينة. لكن حناخذ الاو اللي هي ميليو دو اي جي، وحتكون الاو اكيد appartient à دلتا. لكن انا برأيي حفتش على بوان autre que A appartient à دلتا. مين تطلع البوان او اللي هي ميليو دو اي جي. هذا هو السر كله سوا باصعب شيء تحت اخر شيء بالبروبلم، انه كل شيء انه انا هون بدي فتش على دوزيام بوان اوتر كو ا pour déterminer les équations paramétriques de delta. مين تطلع الاو اللي هي ميليو دو اي جي. pourquoi
car AI égale AJ, laquelle AIJ triangle isocèle, laquelle la bisectrice à la fois médiane, donc passe par milieu de IJ, اللي هو E. بنلاقي ال E بس تطلع ال E وال A بياخد 1.1 variable مثل ما قلنا او 1.1 quelconque de la droite delta AM égale lambda AE تطلع الايكواسيون paramétrique de la droite delta. وهلا حنبلش ببارتي بارتي. نعم حنبلش لكن بالبارتي A. D et D prime sont concurrentes en A. D et D prime sont concurrentes en A. مثل ما انا حاستعمل البروميير ميثود. دوزيام ميثود ما حكيت عنها لانه بالبروبليم الثاني اللي بعد منه بشوي حنشوف دو دروات كونكورونت بالدوزيام ميثود ونحكي عنها ساعتها بالتفصيل حتى ما نضيع كثير وقت. حنبلش كان بالدي ودي بريم كونكورونت en A. Premièrement, je demande que VD et VD prime ne sont pas collinéaires. Par quelle méthode? Par méthode VD vectoriel VD prime différente que 0. لكن VD 2 1 moins 1 اكيد نحن اذا بنكتب هون c'est un vecteur directeur de D والفي دي بريم 1 c'est un vecteur directeur de D prime. بس انا هلا ما راح اكتب كثير لحتى ما كثير كمان نضيع وقت مثل ما لكن بكفي يكتب في دي يعني c'est le vecteur directeur de D معروف. والفي دي بريم بس مثل ما قلنا بالفحص بنكتب بنزيد 1 بنقول له c'est un vecteur directeur de D prime. والان بي بنقول له ان بي c'est un vecteur normal de P. ال Q vecteur normal de Q etc. لازم نكون واضحين بكل شيء حتى لو انه معروف ال VD هي فيكتور ديريكتور بركي هم مسميها في بركي مسميها في بريم ما بعرف. فاذا من الافضل نقول انه ال VD هي الفيكتور ديريكتور دو دي. لكن هلا VD فيكتوريال VD بريم c'est IJK 2 1 moins 1 et on a 1 1 1 est égal à quoi? Est égal I facteur 1 plus 1 c'est 2 moins J facteur ça on a refond 2 plus 1 c'est 3 et on a plus K facteur 2 moins 1 c'est 1. Donc finalement on trouve 2I moins 3J plus K. On a moins 3. Comme ce terme est différent 0 vecteur, différent 0 vecteur, donc on trouve quoi? Que VD et VD prime, donc VD et VD prime ne sont pas collinéaires. Premièrement, je demande que VD et VD prime ne sont pas collinéaires. Deuxièmement, je demande que A est un point de D. Et troisièmement, A est un point de D prime. Finalement, on en déduit quoi? On en déduit que A ou les deux droites sont concurrentes en A. Alors, pour démontrer que A est un point de D, qui برهن A un point de D? حقلكم كيف؟ أول شيء بقول on prend ou bien si A appartient à D، حأفترض A appartient à D وحبرهن إنه هي vérifie. هذا هو كل شيء بدنا نعمله. Si A appartient à D équivalent à quoi? Équivalent que les coordonnées de A vérifient D. يعني XA que XA égale 2T plus 1 YA T moins 2 et on a ZA égale A moins T. Donc 2T plus 1, T moins 2, moins T sont égales les coordonnées de A. Donc 2T plus 1 et T moins 2 et moins T égale coordonnées de A. Coordonnées de A, 1 moins 2, 0. Donc 1 moins 2, 0. Donc tout simplement, c'est égal à quoi? Comme 2T, pour chaque équation, on trouve T. Par équation 1, 2T plus 1 égale 1. On trouve 2T égale 0, donc T égale 0. Très simple. T moins 2 égale moins 2. Donc on trouve T égale 0. Moins T égale 0, on trouve T égale 0. أكيد لازم يكون معي T égale 0 بشاك équation وإلا بيطلع معي impossible الشغل. تصوروا هون يطلع T égale 0 هون T égale 1 بيطلع impossible يعني A n'appartient pas à la droite. لكن حتى برهن A appartient à la droite لازم يكون vérifié pour tout T égale 0, T égale 0, T égale 0. Même nombre T égale 0, T égale 0. Si on a T égale 0, par exemple T égale 1,
on a impossible, donc A n'appartient pas à la droite. لطالما t égale 0, vérifie pour les trois équations. Donc pour t égale 0, le point A, 1 moins 2, 0, appartient à la droite D, car pour t égale 0, les équations paramétriques vérifient les coordonnées de A. Et aussi, si A appartient à D', si A appartient à D', on trouve aussi, même chose, XA, YA, ZA, égale équation paramétrique de D', lambda plus 2, lambda moins 1, et on a lambda plus 1. Donc, on trouve aussi lambda plus 2, lambda moins 1, lambda plus 1, égale les coordonnées de A qui sont 1, moins 2, 0. Donc, on trouve aussi que lambda plus 2 égale 1, lambda égale 1 moins 2, c'est moins 1. Et on a lambda moins 1 égale moins 2, lambda égale moins 2 plus 1 égale 1 moins 1, et lambda égale aussi 1 moins 1. Donc, vérifie aussi pour les trois équations. Donc, pour lambda égale moins 1, le point A, 1, moins 2, 0, appartient à D'. Et finalement, on en déduit quoi? On en déduit que les droites D et D' sont concurrentes en A de coordonnées 1, moins 2, 0. Voilà. Bien, partie B, équation, la partie B, équation du plan P contenant D et D'. On prend un point M, un point quelconque x, y, z du plan P, AM, VD, VD', trois vecteurs coplanaires, donc produit mixte égale 0. AM scalaire VD vectoriel VD' égale 0, تعطيني l'équation du plan P. هلا في طريقة ثانية، لطالما انه نحن الفي فيكتوريال VD' لقينا قبل شوي، والفي دي فيكتوريال VD' طلعت معي قبل شوي 2i moins 3j plus k، يعني فيني اعتبرها هي النورمال ان دو بلان بي. يعني comme plan P contenant deux vecteurs non collinéaires VD VD'، لكن VD produit vectoriel VD vectoriel VD' c'est le vecteur normal. لانه طلع معي فيكتور نورمال اللي هو 2 moins 3 1، لكن AM scalaire n égale 0 كمان par une méthode AM scalaire n égale 0 فيني اطلع الايكواسيون دي بلان بي. بس بلا كل هالمشوره فيني دغري اشتغل مثل ما قلنا، مثل ما كنا نشتغل قبل على 3 فيكتور كوبلانير AM و VD و VD'. لكن السواء M X Y Z appartient plan P، بكفي نكتب هيك V AM et VD et VD' sont trois vecteurs coplanaires, donc produit mixte égale 0, donc AM scalaire VD vectoriel VD' égale à 0. Donc on trouve le déterminant équivalent. AM c'est x moins 1, y plus 2, z, VD 2, 1, moins 1, VD' 1, 1, 1, égale à 0. Égale à 0. Donc on trouve finalement que x moins 1, facteur 1 plus 1 c'est 2, moins y plus 2, facteur 2 plus 1, 3, et plus z, facteur 2 moins 1, c'est 1, égale à 0, équivalent à quoi? 2x moins 2, moins 3y moins 6, moins 3y moins 6 plus z égale 0. Ensuite, l'équation
par suite l'équation du plan P s'écrit sous quelle forme? S'écrit sous forme 2x moins 3y plus z moins 8 égale à 0. Donc c'est l'équation du plan P. Bien, nous allons partie C, vérifier que D passe par I moins 1, moins 3, 1. Vérifier que la droite D passe par le point I de coordonnées moins 1, moins 3, 1. مثل ما حكينا بالA appartient D, D', نفس الشيء, si I appartient à la droite D, alors on trouve la chose suivante, que les coordonnées XI, YI, ZI vérifient les équations paramétriques de D, donc c'est 2T plus 1, c'est T moins 2, c'est moins T. Donc équivalent, on trouve la chose suivante, que 2T plus 1, que T moins 2, que moins T égale coordonnées de I moins 1, moins 3, 1. Donc équivalent à quoi? Équivalent que 2T égale moins 1, moins 2, 2T égale moins 2, T égale moins 3 plus 2, c'est moins 1, et T c'est moins 1. Donc finalement, on trouve aussi que 2T égale moins 2, donc T égale moins 2 sur 2 égale moins 1, T égale moins 1, T égale à moins 1. Donc pour T égale à moins 1, le point I de coordonnées moins 1, moins 3, 1 appartient à la droite D. Donc, une partie D, trouver J appartient à D', trouver un point J appartient à D' tel que AI égale AJ. أنا معي A appartient à D, بدي أخذ point J appartient à D'. مثل ما حكينا on a deux solutions de J, ممكن تكون هون على هاي الدومي دروات، ممكن تكون على الدومي دروات الثاني، هون ممكن تكون J. هو قايل لي على كل الأحوال بده un point J، مشان هيك باخذ لأنه بيطلع معي deux valeurs de lambda باخذ lambda وحدة. هلا حنشوف كيف. لكن أول شيء J appartient D'، لكن J vérifie l'équation de D'، les équations paramétriques de D'. Donc vérifie lambda. بعدين لطالما AI égale à J بياخذ AI carré égale à J carré، بتطلع معي équation en fonction de lambda. مثل ما حكينا بيطلع معنا deux solutions de lambda، بنختار وحده منهم بتطلع معي J. هلا حنشوف كيف. لكن premièrement J appartient D'، ce qui implique quoi? Que J a pour coordonnées lambda plus 2, lambda moins 1 et lambda plus 1. Donc le vecteur AJ دائما بياخذ الفيكتور AJ احيانا لي بطريقه سريعه دغري بتطلع معنا ال AJ au carré او اللونجeur au carré. ال AJ vecteur حيكون عندي lambda plus 2 moins 1 donc c'est lambda plus 1, lambda moins 1 moins 2 يعني plus 2 donc c'est lambda plus 1, et lambda plus 1 moins 0 c'est lambda plus 1. Terminé. Donc AJ a pour coordonnées lambda plus 1, lambda plus 1, lambda plus 1. تعال نشوف ال AI vecteur. AI vecteur حتكون عندي XI moins 1 moins 1 c'est moins 2, moins 3 plus 2 c'est moins 1, et 1 moins 0 c'est 1. هلا لطالما AI ou bien AJ égale AI, donc AJ carré égale AI carré. Donc AJ carré c'est quoi? Égal lambda plus 1 carré plus lambda plus 1 carré plus lambda plus 1 carré x2 plus y2 plus z2 حتعطيني أكيد 3 facteurs lambda plus 1 carré égale x2 plus y2 plus z2, donc c'est 4 plus 1 plus 1. Donc c'est quoi égal ou bien équivalent à quoi? Lambda plus 1 carré égale, ce terme c'est 6, 6 sur 3. 6 sur 3, donc ça fait quoi? 2. Donc lambda plus 1, puisque lambda plus 1 carré égale 2, donc on a deux solutions. Ou bien lambda plus 1 égale radical de 2, ou bien lambda plus 1 égale moins radical de 2. Donc lambda plus 1
égale radical de 2 ou lambda plus 1 égale moins radical de 2. On trouve lambda égale moins 1 plus radical de 2 ou lambda égale moins 1 moins radical de 2. نحن حنختار وحده منهم مثل ما قلنا on a deux solutions. حنختار lambda par exemple moins 1 plus radical de 2 soit lambda égale moins 1 plus radical de 2. Donc on trouve J de coordonnées. Dans ce cas, J a pour coordonnées lambda plus 2. Lambda plus 2, donc ça fait quoi? 1 plus radical de 2. Et lambda moins 1, donc c'est moins 2 plus radical de 2. Et Z de J, ça fait lambda plus 1. Lambda plus 1, donc c'est radical de 2. Voilà. Donc on trouve un point J appartient à la droite D' tel que AI égale à J. Bien. Finalement, équation partie E, équation de la droite delta bisectrice de l'angle IAJ. Qui va تجيب l'équation paramétrique de la droite دلتا. اكيد بالاس جي مسمينيها دلتا بهالشكل، بالاس جي دلتا عطينا بوتي دلتا بهالشكل هذا مثل بعض. على كل trouver les équations paramétriques de la droite delta bisectrice de l'angle IAJ. اكيد نحن حتى نلاقي الايكواسيون دون droite بكفي نجيب 2 بوان. نحن بس نلاقي 2 بوان المشكله صارت كثير هينه، بياخذ 1 بوان ام كالكونك ام ايجال لامدا ار. يعني هون لو لقيت الاو حكينا قبل شوي بالبلان اللي حملناه اول ما بلشنا، قلنا لطالما انه الاي ا جي تريانجل ايزوسيل pourquoi car AI égale à J, alors la bisectrice delta est à la fois médiane. Donc cette médiane passe par le milieu de IJ qui est E. بقدر الاقي ساعتها الاو. ليش؟ لانه معي الاي ومعي الجي، لقيت الاو ومعي البوان A صار عندي 2 بوان. بما انه صار عندي 2 بوان on prend un point M quelconque, AM égale lambda à E بطريقة سريعة بتطلع دغري l'équation paramétrique de la droite delta. هيدي أهين طريقة لحتى نلاقي l'équation de la bisectrice de l'angle. لكن بيشتغل على triangle isocèle بقول إنه البيسكتريس على فون ميديان، بلاقي الميليو، معي الميليو ومعي السومي صار عندي 2 بوان، بس يكون عندي 2 بوان هين كتير، بياخذ البوان M AM égale lambda à E بتطلع l'équation paramétrique. يلا نشوف. لكن هون دغري حبلش اقول انه لو تريانجل كوم AI égale à J, donc le triangle AIJ est isocèle en A. Voilà. Donc c'est un triangle isocèle en A. Alors la bisectrice delta est à la fois médiane. Donc delta coupe le segment IJ en son milieu E. Voilà, en son milieu E. Donc E c'est le milieu de IJ. Donc, puisque E est le milieu, donc on trouve les coordonnées de E. XE, c'est quoi égal? YE, ZE. XE, c'est quoi égal? C'est XI plus XJ sur 2. C'est YI plus YJ sur 2. C'est ZI plus ZJ sur 2. Voilà. On trouve donc les coordonnées de E. XI, c'est moins 1, plus XJ, radical de 2 plus 1, et moins 1, c'est radical de 2, donc c'est radical de 2 sur 2. YI plus YJ, moins 3 et moins 2, moins 5, et plus radical de 2. Donc c'est radical de 2, moins 5 sur 2. Et on trouve aussi ZI plus ZJ, radical de 2, plus 1 sur 2. Voilà.
je reprends, XE c'est XI plus XJ, XI moins 1 plus 1 c'est 0 plus radical de 2 sur 2, c'est radical de 2 sur 2, YE c'est YI moins 3 et moins 2 moins 5 plus radical de 2 sur 2, ZI plus ZJ radical de 2 plus 1 sur 2. Voilà. Soit, pour déterminer donc les équations paramétriques de delta, soit M x, y, z, soit M x, y, z appartient à delta, donc AM et AE, AM et AE sont collinéaires. Alors, AM égale par exemple TAE. Voilà. Égale TAE. PK fingible avec une coordonnée de AE, point virgule. Coordonnée de AE. Dans la LEIA, et XE moins XA. Donc c'est radical de 2 sur 2 moins XA. Donc c'est moins 1. C'est radical de 2 moins 2 sur 2 par exemple. YE radical de 2 moins 5 sur 2 moins YA, donc c'est plus 2. Donc c'est 4 moins 5, c'est moins 1, donc c'est radical de 2 moins 1 sur 2. Et ZE moins ZA, c'est radical de 2 plus 1 sur 2. Moins 0, donc c'est radical de 2 plus 1 sur 2. Finalement, donc, delta a pour équation paramétrique, chose suivante, x, y, z. Donc c'est radical de 2 moins 2 sur 2 facteur de t. Donc radical de 2 moins 1 sur 2 facteur de t. Et on a radical de 2 plus 1 sur 2 facteur de t. Et ajouter les coordonnées de A. Ajouter les coordonnées de A. Pourquoi? Car c'est AM égale, ajouter les coordonnées de A. Coordonnées de A, c'est plus 1. C'est moins 2. Et on a 0. Voilà. Donc c'est tout. On trouve les équations paramétriques de delta. X égale radical de 2 moins 2 sur 2 facteur de t plus 1, y égale radical de 2 moins 1 sur 2 facteur de t moins 2, et on trouve z égale radical de 2 plus 1 sur 2 facteur de t. C'est tout. Bien. هنبلش هلا ببروبليم 5. Problème 5, شو بيحكي؟ بيحكي عن A de coordonnées 1, 2, 3 et B de coordonnées moins 2, 3, moins 1 et C de coordonnées 3, 1, moins 2. Petit A, écrivez une équation du plan ABC. Montrez que O est sur l'axe delta du cercle S circonscrit au triangle ABC. Comme axe de symétrie. Partie C, écrivez un système d'équations paramétriques de delta. Delta qui est l'axe du cercle. Partie D, calculez l'aire du triangle ABC. Partie E, calculez le volume du tétraèdre OABC et déterminez la distance de O à P. Et petit F, calculez le rayon du cercle S. Le rayon du cercle S. Maintenant, هناخد بلان لهالكوريجي ونشوف بكل بارتي تقريبا قبل ما نبلش بالسوليسيون ديتايي مثل ما قلنا نعمل بلان لشغلنا لحتى نعرف على اي طريق على اي ميثود نحن بدنا نشتغل. بالنسبه للبارتي ا كثير هيني صرنا عايدينها 100 مره. بياخذ 1.m ام و ا بي و ا سي سون كوبلانير بور دي ميكس ايجال 0 تطلع معنا الايكواسيون دو بلان. بالنسبة للبارتي بي montrez que O est sur l'axe delta. أنا رسمت الرسم لهالشكل، أخذت A B C، أخذت هون بلان B واعتبرت إنه الدلتا هي الأكس du cercle S circonscrit au triangle ABC. أكيد نحن نعرف إنه ال ABC 3 points non alignés
لكن هن موجودين بسيركل، هو يسمى هالسيركل سيكونسكري سيركل اس. سيركل اس. pourquoi شو يعني دلتا اكس دو سيمتري ou bien اكس دو سيركل؟ اذا عندي سيركل من هلا ورايح لازم نعرف انه بهذا الدرس اكثر شيء بس نحكي عن سيركل معناتها بدنا نحكي ببلان، لانه هيدا السيركل موجود ببلان دو سيركل سي. مين هو البلان دو سيركل باسون بار ا بي سي؟ هو البلان بي. فاذا اول شيء هالسيركل هو موجود ببلان بي. شغله ثانيه اذا كان بدي اشتغل على اكس معناتها لازم يكون الاكس باسون بار لو سنتر اي بيربونديكولير او بلان بي. هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه تو بوين دو لاكس vérifie la chose suivante, équidistant des points de cercle. Si on a A, si on a B, si on a C, il suffit que MA égale MB égale MC, tout point de l'axe de symétrie équidistant des points du cercle. فإذا عنده شغلتين كتير مهمة الأكس دو سيركل. أول شيء الأكس دو سيركل لازم يكون passe par le centre et perpendiculaire au plan du cercle. Au plan du cercle. كيف نجيب البلان دو سيركل؟ بده يكون معي إياها أو أنا مثل هون مثلا معي إياها البلان بي. هي البلان ا بي سي. البلان ا بي سي هي البلان دو سيركل. فاذا مجرد ما كان معك 3 بوين دو سيركل بقدر اجيب البلان دو سيركل اللي هن البلان ا بي سي. لكن الاكس دو سيمتري او اكس دو سيركل هو c'est une droite passant par le centre du cercle et perpendiculaire au plan et perpendiculaire au plan du cercle. هيدي بتكون لكن الدلتا بتكون بهالشكل مثل هون بتكون لكن هالدلتا بيربونديكولار. انا ما بعرف مين هو السنتر بس اخذتها بعين الاعتبار بهالشكل هيدا. هون بيكون السيركل باسون بار لي 3 بوين ا بي سي. هون حتكون الاكس دلتا. بس يقول لي مونتري كو او est sur l'axe دلتا. كيف بدي برهن او sur l'axe de دلتا؟ بكفي برهن او ا ايجال او بي ايجال او سي. فإذا برهنت OA égale OB égale OC لكن O appartient delta. هذا هو. Partie C écrivez un système d'équation paramétrique de delta. لطالما عرفت انه الO موجود على الدلتا وانا بعرف انه الدلتا حتكون perpendiculaire à P يعني حتكون ال OM اذا اخذت بوان M quelconque حتكون ال OM والنورمال N حيكونوا كولينيير لكن OM égale lambda N. بطريقه سريعه بنقدر نجيب الايكواسيون بارامتريك دو دلتا. نرجع بعيد الايكواسيون بارامتريك دو دلتا. هالدلتا حتكون باراليل على الان اللي هي فيكتور نورمال او بلان بي. بوركوا؟ كار لاكس دو سيمتري توجور بيربونديكولير ا بي. ولطالما الان بيربونديكولير ا بي لكن او ام اي ان سون كولينيير. او ام ايجال لامدا ان très simple. Calculer l'aire du triangle ABC. L'aire du triangle ABC d'après la formule AB vectoriel BC en module sur 2. C'est très simple, d'après une formule. كمان صرنا عيدينها 100 مرة. Calculer le volume du tétraèdre OABC. كيف نجيب الفوليوم du tétraèdre؟ أكيد à l'aide du formule valeur absolue de OA scalaire OB vectoriel OC voilà sur 6 بالتترايدر. بنجيب الفالeur absolue de produit mix sur 6 بيطلع معنا الفوليوم. Déterminer la distance de O à P. Distance من ال O للبلان P d'après la formule. طالما معنا الإيكواسيون du plan P هو سميناه نحن هون البلان P plan de triangle ABC. Distance de O à P لكن هو d'après la formule UXO plus VYO plus WZO plus R en valeur absolue sur radicale de U2 plus V2 plus W2. صرنا عادينا 100 مرة كمان هين كتير. بيبقى عندي finalement calculer le rayon du cercle S. كيف بدي اجيب الريون دو سيركل اس؟ اذا هيدي كانت السيركل اس كيف بدي الاقيها؟ لطالما انا جبت الديستانس دو او ا بي حسمي باغ اكزومبل اش هي البروجيتي اورتوغونال تطلع هون لكن او اش حتكون بيربونديكولير ا اش ا. الاش ا هي الريون هي البتي ريون ار اكالكولي. كيف بدي اجيب البتي ار؟ ما انا معي الاو اش هي الديستانس دي اللي لقيتها قبل شوي ديستانس دو او ا بي بسميها دي. هالتريونجل او اش ا est un triangle rectangle en h واكيد معي اللونجور او ا لانه معي الكوردوني للأ فبتطلع دي 2 بلس ار 2 ايجال او ا كاري فبتطلع البوتي ار او كاري
petit r au carré égale OA carré moins D au carré. Le rayon finalement c'est quoi? Égal radical de OA carré moins D au carré. Donc on connaît le rayon du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc c'est important, c'est un problème important. هيك بكون كمان تعرفنا كيف نقدر نلاقي centre du cercle circonscrit, rayon du cercle circonscrit au triangle ABC. حنبلش لكن هلا بديتاي. Bien, لكن حنبلش إذا الله أريد بالبارتي A. écrivez une équation du plan ABC. هلا هو لازم يقول لي من قبل انه كونفوندو افيك بلان بي لان هو مسمى بعد شوي بلان بي يعني بيقصد فيها بلان اي بي سي يمكن هو نسيها نحن حطيناها هذا لكن pour trouver l'équation du plan P contenant 3 points ABC on prend M X Y Z appartient au plan AM AB AC sont coplanaires pour du mixte égal à 0 لكن السوا M X, Y, Z, كتير هينة صرنا عايدينها 100 مرة appartient plan P, point virgule AM et AB, AC sont coplanaires. Sont coplanaires, donc produit mixte égale 0, donc AM scalaire AB vectoriel AC égale 0 مثل ما كان شايفين الكالكول كتير صار هين بس واحد يتعود شوي بصير الامور اهين واهين. Équivalent à quoi on trouve le déterminant AM x moins 1 y moins 2 z moins 3 et on trouve AB moins 2 moins 1 moins 3 3 moins 2 c'est 1 moins 1 moins 3 c'est moins 4 AC 3 moins 1 2 1 moins 2 c'est moins 1 moins 2 moins 3 moins 5 égale à 0. برجع بعيد انه الكالكول بعيده مرتين حتى ما غلط. يعني مثل ما انا بقول انا هون انا وياك عم نشتغل يعني مثل كانه انا وياك عم نشتغل ام اكس moins 1 y moins 2 z moins 3 مظبوطين صفرين. A B moins 2 moins 1 moins 3 3 moins 2 c'est 1 moins 1 moins 3 c'est moins 4 AC 3 moins 1 2 1 moins 2 moins 1 moins 2 moins 3 moins 5 هلا غلطة بيروح البروبليم هيدي هون هيدي المشكلة بالجيومتري الكالكول. Donc on trouve la chose suivante x moins 1 facteur de moins 5 et on a moins 4 moins 9 moins y moins 2 facteur de 15 plus 8 15 moins ou moins 4 fois 2 يعني 15 plus 8 c'est 23 plus z moins 3 facteur de 3 moins 2 c'est 1 égale à 0. Donc moins 9x plus 9 moins 23y plus 46 moins c'est plus 2 fois 23 c'est 46 plus z de moins 3 z moins 3 égale à 0. Donc finalement on trouve l'équation du plan. Donc l'équation du plan P c'est moins 9x moins 23y plus z et on a 9 et moins 3 c'est 6 et 46 c'est 52 donc plus 52 égale à 0. Donc c'est l'équation du plan P. Voilà, c'est l'équation du plan P. لكن partie B démontrer que le point O appartient à l'axe delta du cercle S. Mais le cercle S est cercle circonscrit au triangle ABC. C'est le cercle S. Pour démontrer que delta ou bien pour démontrer que le point O appartient à l'axe delta, reste à démontrer quoi? Tout simplement que OA égale OB égale OC. Si OA égale, si le point O est équidistant de 3 points A, B et C, donc me donne quoi? Me donne que O appartient à l'axe du cercle. Donc reste à calculer tout simplement longueur OA.
OA vecteur, c'est quoi égal 1, 2, 3. Donc OA, longueur égale radicale de x2 plus y2 plus z2, 1 plus 4 plus 9. Donc c'est radical 14. Aussi OB, vecteur, c'est moins 2, 3, moins 1. Donc OB, longueur, est égal radical de 4 plus 9 plus 1. Donc c'est radical 14. Aussi 3, 1, moins 2. Donc longueur aussi c'est radical 9 plus 1 plus 4. Donc tout simplement c'est radical 14. Donc on trouve finalement alors OA égale OB égale OC égale radical 14. Donc O appartient à l'axe delta du cercle S. C'est tout simple. لكن مع البارتي سي équation paramétrique de delta من الدلتا هي الاكس de symétrie du cercle S. برجع بعيد الاكس de symétrie او du cercle S. S cercle circonscrit au triangle ABC. لكن il faut que delta perpendiculaire au plan P. لكن الدلتا هي parallèle au normal NP. أنا أخذت البلان بي مثل ما حكينا قبل شوي، جبنا بالبارتي اي كان إيكواسيون دو بلان بي طلعت معي موان 9 اكس موان 23 y بلس زد بلس 52 égale 0. لكن الان بي موان 9 وموان 23 هو الفيكتور نورمال ابي. Vecteur normal AP, l'équation de la droite delta, on prend M, X, Y, Z, un point quelconque de la droite delta, comme OM ou NP sont collinéaires, donc OM égale lambda NP. على هاي الطريقة أكيد هين كتير لحتى نطلع الإيكواسيون دو دلتا. برجع بعيد دلتا لطالما هي perpendiculaire au plan P لأنها axe de symétrie du plan du cercle. لكن هي perpendiculaire au plan P, لكن parallèle à NP, لكن OM égale lambda NP. لكن هون NP vecteur normal, soit M, X, Y, Z, soit M, X, Y, Z appartient à delta, point virgule, OM, vecteur perpendiculaire, ou bien comme delta, axe de S, donc delta perpendiculaire au plan P. Delta perpendiculaire P. Alors OM vecteur هون فينا نكتب et comme NP perpendiculaire à P. Alors OM et NP sont collinaires. أكيد بالقليل نكتب هالكتيبة، ما ضروري ديتاييه بس إنه بالقليل نكتب بهالشكل هيدا. حأرجع عيد لكن NP moins 9 moins 23 vecteur normal à P soit M X Y Z comme delta axe de S, لكن delta perpendiculaire à P, et comme NP perpendiculaire à P, laquelle OM ou NP sont collinaires. D'où on trouve quoi? Que OM lambda NP. Ce qui implique que l'équation paramétrique de delta s'écrit sous forme X, Y, Z. Lambda fois NP, donc c'est moins 9 lambda moins 23 lambda, et on a lambda. Et ajouter coordonnées de O, mais coordonnées de O 0, 0, 0. Donc les équations paramétriques de delta sera x égale moins 9 lambda, y égale moins 23 lambda, et z égale lambda. Bien. ننتقل لك للبارتي دي. بارتي دي شو قلت لك؟ اللي calculer l'aire du triangle ABC. أكيد l'aire de ABC d'après la formule, c'est quoi égal? Égal module de AB vectoriel AC sur 2.
Voilà. Donc, calculer AB vectoriel AC. AB vectoriel AC, c'est le déterminant IJK. C'est le déterminant IJK. AB, c'est moins 2, moins 1, moins 3. 3, moins 2, c'est 1. Moins 1, moins 3, c'est moins 4. AC, c'est 3, moins 1, 2. 1, moins 2, moins 1. Moins 2, moins 3, moins 5. Donc, est égal à quoi? Est égal à I facteur. I facteur moins 5, moins 4. Moins J facteur. Moins J facteur de 15 plus 8. Plus K facteur de 3 moins 2. Donc, ça fait quoi? Moins 9i moins 23j plus K. Voilà. Donc, calculez d'abord AB vectoriel AC. AB vectoriel AC en module, c'est quoi égal? Égal. Radical de x2 plus y2 plus z2. Donc, c'est le radical de 9 au carré de 81 plus 23 au carré. 23 au carré, ça fait 23 carré égale 529 et plus 1. Donc, c'est le radical de 82 est égal, c'est le radical de 611. C'est le radical de 611. Donc, et puis finalement, l'aire de ABC, c'est quoi égal? Égal le radical de 611 sur 2 unités de l'aire. Unité de l'aire. Voilà. Voilà. Bien, partie E du problème, calculer le volume du tétraèdre OABC, déterminer la distance de OAP. Donc, volume du tétraèdre, quel est un arc? D'après la formule, V égale volume du tétraèdre OABC, d'après la formule, valeur absolue OA, scalaire OB vectoriel OC sur 6. Très simple. Donc, calculez d'abord OA, le produit mixte, OB, vectoriel OC. Donc, c'est le déterminant 1, 2, 3. Moins 2, 3, moins 1. On a 3, 1, moins 2. Donc, ça fait quoi? Un facteur de moins 6. Un facteur de moins 6 plus 1, c'est moins 5. Moins 2 facteur de 4 plus 3, on a 7. Et plus 3 facteur de moins 2, moins 9, moins 2, moins 9, moins 11. Donc, est égal à quoi? Est égal à moins 5, moins 14, moins 33. Donc, c'est moins 19 et moins 33, c'est moins 52. Moins 52, donc V égale, c'est valeur absolue de moins 52 sur 6, donc c'est 52 sur 6. 52 sur 6, c'est quoi égal? C'est 27 sur 3 unités de volume. Donc c'est voilà, 26. C'est 26 sur 3 unités de volume. Voilà, 26. 52 sur 2, c'est 26. 6 sur 2, c'est 3. Donc c'est 26 sur 3 unités de volume. Voilà. Calculez d'abord la distance de OAP. Distance D égale distance de OAP est égale à quoi? Distance de OAP d'après la formule UXO, donc c'est moins 9XO plus moins 23YO
plus ZO plus 52 sur radical de U2 plus V2 plus W2. C'est la formule. مع l'équation du plan P où l'O coordonnée là 0, 0, 0 ou XO, YO, ZO. La formule c'est quoi égale la distance? La distance d'un point à un plan c'est valeur absolue de UXA plus VYA plus WZA plus R sur radical de U2 plus V2 plus W2. هالمرة الA هي الO يعني UXO moins 9XO moins 23YO plus ZO plus 52 sur radical U2 plus V2 plus W2. Donc c'est 9 au carré plus 23 au carré plus 1 au carré بيطلع معنا 0 0 0 donc 52 9 au carré 23 au carré plus 1 au carré هلا قبل شوي جبناها طلعت 611 donc c'est le radical de 611 52 sur 611 52 divisé par radical de 611 ça fait quoi 4 radical de 611 sur 47. Voilà. Bien. Finalement, اخر partie بالproblème, partie F, calculer le rayon du cercle S. Rayon du cercle S. هلا طبعا قبل ما بلش بالبارتي اف لفت لي نظري البارتي او انا اوتر ميثود هينه كمان ما لنا مشكله مع انه هي الميثود كثير هينه لانه يو اكس او في اجريك او دبل زد او مثل ما شفناها سطرين وطلعت معي لانه كلياتهم 0 0 0 بس فيني اشتغل على الميثود لطالما انه جبت الفوليوم دو تتريادر او ا بي سي الفوليوم دو تتريادر معناها فورمول نحن فوليوم في ايجال باز فوا هوتور سو 3 هون الباز من هي؟ الباز هي لير دو تريونجل اي بي سي نحن معنا اياها اللير دو تريونجل اي بي سي الهوتور هون حقيقه هي الاو اش يعني هي الدي هي دي ومشان هيك بهالطريقه والفي انا معي اياها تطلع قد ايه ايجال 3 فور في سور بي 3 فور في سور بي كلياتهم معي هون لاقوا على هي الميثود بتطلع كمان ميم ريبونس 4 راديكال 611 sur 47 ou bien 52 sur radical 611 لكن on a autre méthode. بالنسبه للبوتي اف طيب اول شيء بدي يعني قبل ما بلش بالريون لازم اعرف مين السنتر مين بيكون السنتر هون هي الاش pourquoi H est le centre car delta c'est l'axe du cercle شو يعني axe du cercle il passe par le centre il coupe le plan ou bien perpendiculaire au plan P en H avec H quoi le centre du cercle فاذا هيدي لازم اوضحها لازم اقول مين السنتر لكن دلتا axe de S, donc delta perpendiculaire à P en H avec H le centre de cercle S. هذا الكلام يكون واضح جدا. فإذا لازم أنا حدد السنتر حتى أقدر أشتغل. حددت السنتر بيبقى إنه الريون أنا عم بدور عليها عم فتش عليها لكن ما هي إلا AH par exemple ou bien BH ou bien CH مثل بعضها. لكن أنا حقول إنه الAH هي الريون. لطالما الOH perpendiculaire au plan لكن OHA triangle rectangle en H d'après Pythagore OA carré égale petit r carré plus petit d carré يعني AH carré plus HO carré. وهيك بقدر اطلع مين البوتي ار او كاري اللي بتطلع او ا كاري موان دي او كاري c'est très simple. لكن donc le triangle OHA est rectangle en H d'après le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, on a quoi? On a OH carré plus AH carré égale OA carré. لكن AH carré c'est quoi égal? AH carré
égale OA carré moins OH carré. Donc AH carré, يعني سميتها أنا petit r يعني petit r au carré égale OA carré. ما ننسى أنه ال OA déjà calculé بالبارتي A يمكن بالبارتي B يمكن طلعت معي راديكال دو 14. راديكال دو 14 au carré moins OH carré يعني 52 sur radical de 611 يعني c'est معلش فين اكتب D حتى أعرف أكتر c'est D au carré. Donc c'est quoi égal? Égal 14 moins 52 sur radical de 611 au carré. Voilà. Et d'après la calculatrice, on trouve 14 moins la parenthèse 52 divisé par radical 611 le rond carré, c'est quoi égal 450 sur 47. Voilà. Donc petit r égale, c'est le radical de 450 sur 47. Et finalement, on se trouve un radical 15 radical de 74 sur 47 égale quoi? Égale rayon de S. Voilà, c'est tout.